এমতে করিছে দুরিয়া মিছাই দুনিয়া দেখিয়া জগারে দোষ করিছে মই নাথ মহাপ্রভু কলিযুগর অবতার নেইছন্তি হেলে কেন্দা অছে বাবু তাঙ্কর আখি অছি পতা নাই রে বাবু মুন্ড অছি কেশ নাই তাঙ্কর হাত গোড় অছি বেনি বাহু অছি পাদ নাই কিন্তু পাদ নাই আঙ্গুঠি নাই বাবু বেশ বেশ সে খন্ডিয়া হাত তাঙ্কর পাপুলি মধ্য নাই মুন্ড অছি কেশ নাই আখি অছি পতা নাই ভাই কিছু আলোচনা করবি দুনিয়ারে তোমার সাথীরে যেতেবেলে ওড়িশারে চোড়গঙ্গ দেব শাসন করুলে ই সময়কে কানা হয়েছে বাবু চোড়গঙ্গ দেব যেতেবেলে শাসন করেছেন ওড়িশারে জনে দাক্ষিণাত্যর গোটে ঋষিটি আসিছেন সাধু জনে আসলি দিনে রাজার পক্ষে পৌঁছি পড়লে চোড়গঙ্গ দেব বসিথন সেই সাধু জনকে পৌঁছি পড়লে তো বায়ক মহাশয় শুভ সন্ধ্যা শুভ সময় শুভ মুহূর্ত আজ হচ্ছে আষাঢ় মাস শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া তিথি বাবু প্রভুঙ্কর যাত্রা যে রথযাত্রা বা ঘোষযাত্রা এই জায়গায় বাবু আমার উভয় সংকীর্তন দল উপস্থিত অছু গোটে হলে পণকিটাল আমি হেলা পপঙ্গা আজির এই শুভ সন্ধ্যারে শুভ অবসরে সমস্ত জ্ঞানী গুণী বিদ্বান সমস্ত সাধু সন্থ সমস্ত গুরুজনଙ୍କର বাবু চরণ কমলরে ধন্যবাদ প্রণাম পূর্বক কৃপা প্রার্থনা উপস্থিত আমার কুনাকুনি ভাই ভৌণী মা মাউসী গ্রামবাসী অঞ্চলবাসী অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হার্দিক অভিনন্দন তথা আন্তরিক শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা ভক্তি এবং শুভকামনা বায়ক বাবু ইহারা বর্তমান কলিযুগ কলিযুগরে বাবু প্রভুঙ্কর যাত্রা চালিছি 12 মাসে 13 পরব না বুঝলু কে মুশকিল বাবু তেণু করি আচ্ছা 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 তেণু করি বাবু দুনিয়াতে সে ভগবান নাটা হেলা বড় তাঙ্কু যদি আশা করি চলমা আমি অনেক জায়গায় যাই পারবো অতিক্রম করি পারবো বাদকে বাবু তেণু করি বাবু সে হরিণ নামটা হেলা তেণু করি আমার পঞ্চসখা যুগর কবি অচ্যুতানন্দ দাস এই বলি ভবিষ্যৎ মালিকারে গোটে সুন্দর পদ লেখলি কাহা বলি লেখলু আচ্ছা 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 হ্যাঁ হ্যাঁ প্রমাণ আছে অনেক তাৎপর্য মানে আছে প্রথম পর্যায়ে বাবু কবি লেখলে কেনা আরে সারা সংসার নাম একা সার আরে নাম গতি নাম বধ সারা সংসার নাম একা সার নাম গতি নাম বধ এলে নাম দয়া রহিব নিকায় জীব হেম স্থাপন
टंका केही तो काहरी नहंती राजन भवरंग भूमि हाटे आपना आपना कौड़ी सरिले फेरी जीवानी बाटे আজি রছু কালকে নাই বাবু তেণু করি ভগবান করে যদি পদরে বাবু আশ্রয় নেমা তাহলে আমি বি ভব সংসারে তরি জিমা যে কি বাবু পুরাণ হেলা অনেক অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যরে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ মহাপুরাণ পুরাণ সম্রাট শ্রীমদ ভাগবত ওড়িশার পুরপল্লীরে পরিচিত জগন্নাথ দাস সুন্দর ভাবে লেখি নেই কাঁ বলিকি পিলা মানে अरे नमामि 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 गोविंद अरे नमस्ते गुरुदेव स्वामी गोविंद 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 भगवान जे मकराना गोविंद 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 भगवान जे मकराना गोविंद भक्त पिला माने नमामि 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 कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सत रजतम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महेश्वर कण लिखले बाबू अरे नमामि 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 गोविंद नमस्ते गुरुदेव स्वामी गोविंद 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 भगवान जे मकराना गोविंद 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 भगवान जे मकराना गोविंद अच्छा 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 আর কেন আছে ভক্ত বিলা মানে আরে রাম গোবিন্দ রাম রাম গোবিন্দ নন্দী ঘোষরে দারু ব্রহ্ম গোবিন্দ 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 ভগবান যে মকরানা গোবিন্দ 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 ভগবান যে মকরানা গোবিন্দ 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 ভগবান যে মকরানা গোবিন্দ ভাইক বাবু এলা প্রথম পর্যায় ভগবান গর গুণ কীর্তন করি জিমা না বইলে গো বাবু তাহলে কেন আছে ভক্ত পিলা মানে আরে মন মন্দির রে তোমাকু খোঁজুছি আরে দুঃখিটিয়ে মো তোমাকু ডাকুছি মন মন্দিরে তোমাকো খোঁজছে দুঃখিটিয়ে মো তোমাকো ডাকুছে ভক্ত কহে হে জগতর নাথ জগন্নাথ কালিয়া সন্ত কোটি ওটি আর মৌডমণি হে বলিয়ার ভুজ ভক্ত কহে मन मंदिर रे तुम खोजुची दुखितिए मु तुम डाकुची पिला बने ए दुनिया रे तुम साथी रे 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 सही बसु मन मोरा
बाबू भारतीय मुद्रा प्रदान करी सम्मान रक्षा करिछन तेणु करी बाबू समस्त भगवान जेते भी अच्छन दर्शक दर्शिका ए अंचलवासी बाबू मंगल विस्तार करन बड़ प्रेम से देख बार हरि बोल आओ एक बार हरि बोल आओ एक बार हरि बोल भक्त बिला माने अरे मन मंदिर रे तुम कु खोजुकी दुखे दे मो तुम को देखो दे मन मंदिर रे बाबू बड़ा हरबर हो तुई ए बाबू धीर पैन पथर काटे जे आमे तो दुईटा दल अच्छु बाबू आलोचना समालोचना पर्यालोचना किछि आलोचना समालोचना करमा विद्या हला अगम्य कान जानछु जे आमे काहे के पचरामा किछि भगवान कर किछि चर्चा करमा किछि आलोचना करमा आज्ञा मन कलार सम्मान रक्षा करजन आज्ञा मन को क्या आशीर्वाद दमा तांकर आशीर्वाद सदा सर्वदा लागि रहितो बोल प्रेम से हम देखो बात जगन्नाथ महाप्रभु कली जुगर अवतार नै छंती हेले केंदा अच्छे बाबू तांकर आखि अछि पता नै रे बाबू मुंड अछि केश नै तांकर हाथ गोड़ अछि बेनी बाहु अछि पाद नहीं किंतु पाद नहीं आंगुठी नहीं बाबू बेस बेस से खंडिया हाथ तांकर पापुली मध्य नाही मुंड अछि केश नाही आखि अछि पता नाही भाई किछि आलोचना करबे आलोचना करबार लगे रखमा ना बोलू के हेले केंदा अच्छे भक्त जुग जुग रे जोगार भी ने पहुंची नहीं पारी जगा कालिया से बोली यार भुज बाबू हेले केंदा अच्छे बत्रे बत्रे पिला माने समय के देखी गिरी जोगर भी ने मो आस्ते जैन दोसा इने कह के को हेमी मुई जानी नहीं पारू तुई हे कालिया ये चिट्ठी कहेबा जोगा बोली ओके इच्छे मुई केंथे बाची छे मुई भक्त कहे ये बिले यार मिछै दुनिया करी छे दुरिया भक्त बिला माने अरे मिछै दुनिया करी छे दुरिया अरे किछि नहीं जानी करी तोरे देखिया जोगारे आखिर पानी ए बाबू का दोष करी छे मुई नहीं पारू छे जानी का दोष करी छे मुई
जाई पारुचे ए बाबू भरभरा लखी ना होई ए मते कोरी छे दुरिया मिछाई दुनिया देखिया जोगारे क्या दोष कोरी छे मोई भक्त कहूछे हे जोगा बोलिया तु सबु देखुछु सबु सुनुछु हेला काके उत्तर ना देबा बस बस भक्ति दुनिया के देखुछु अरे सबु जानी सुनियो जाना है उछु पत्थर हेलु के तुई अरे मोर मनर कथा तोते नहीं कहले कहा के कहे मी मोए भक्त कहूजे कहाँ बोली गिरी अरे काना तुई कहूचु कहरे कालिया भक्त बिला मने थोड़ी देखिया जोगारे क्या दोष कोरी छे मोई नहीं बारो जाने क्या दोष कोरी छे मोई नहीं बारो जाने क्या दोष कोरी छे मोई नहीं बारो जाने क्या दोष कोरी छे मोई नहीं बारो हरि बोल आज्ञा माने कहले जगन्नाथ संस्कृति उपरे किछि आलोचना करमा हाँ प्रभुंकर विषय किछि आलोचना करमा बेस आमे काना देनछु गुडे गुडे छुटिया कलाकार बाबू जेते बेले ओडिसा रे बेस चोड़गंग देव शासन करुतले हाँ ई समय के काना हिजे बाबू चोड़गंग देव जेते बेले शासन करिछन ओडिसा रे हाँ जने दक्षिणात्यर गुटे ऋषिटे आसीचन साधु जने आसले दिने राजार पाके पहुंची पड़ले चोड़गंग देव बसिथन से साधु जन को पहुंची पड़ले से साधुडा के बाबू जानजु रामानुजाचार्य साधु जन को पहुंची पड़ले बाबू चोड़गंग देव बसिचन मंदिर परिक्रमा भी करछन जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा करे रामानुज बाबू चार्य रामानुजाचार्य मंदिर परिक्रमा करिछन सबने सेवक माने काम करि चलिछन देखले जे साधु जन को टिके पसंद ना लागला का करी पसंद ना लागला अरे शैव माने सूर्य बोली पूजा करछन वैष्णव वाले विष्णु बा जगन्नाथ बोली पूजा करछन शाक्त बोले
শক্তি রূপে পূজা করছ হ্যাঁ হ্যাঁ রামানুজ চাঞ্চক্র বাবু তাঙ্কর মনকে টিকে না গলা হ্যাঁ হ্যাঁ হঠাৎ রাজার পাককে যাইছন হ্যাঁ চোড়গঙ্গ দেব তাকর পাককে গলে রাজাকে গলে যেতে ন সেবক মানে অছন হ্যাঁ উপযুক্ত ভাবে পূজা না করবা বেশ বেশ পূজা পদ্ধতি উপযুক্ত না করবা হ্যাঁ যে দাক্ষিণাত্যর ব্রাহ্মণ মানে আবার পূজা করবে বেশ হ্যাঁ হ্যাঁ এই কথা যেতে বেড়ে বাবু হ্যাঁ রাজা বইলে ঠিক আছে তার ব্যবস্থা বি কর্মা বইলে বেশ বেশ এ বাবু আজ্ঞা কলার সম্মান রক্ষা করছন মঙ্গলময় ভগবান মঙ্গল বিস্তার করতে বড় প্রেম সাম দেখবার হরি বল যেতে বেড়ে রামানুজাচার্য বাবু হ্যাঁ চোড়গঙ্গ দেবকে কইছেন চোড়গঙ্গ দেব কা কলে সময়াকে হ্যাঁ গুড়ে বিজ্ঞপ্তি জারি কলে বেশ রে সেবক মানে হ্যাঁ তুমি অনেক দিন আমার ভগবানଙ୍କର পূজা করি আইছো জগন্নাথଙ୍କର পূজা করি আইছো বেশ বেশ কিন্তু রামানুজাচার্য বাহারু জনে সাধু আইছন সন্তুষ্ট নইছি তুমি কালি দিন থারু হ্যাঁ এঠারু বাবু মন্দিরରୁ বাহারি যাও বেশ বেশ নাই করি আবো দাক্ষিণেত্র মানে উপযুক্ত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ মানে আইবে পূজা কলে আজ্ঞা রামানুজাচার্য মঠরে শুইছন হ্যাঁ হ্যাঁ সমস্ত সেবক মানে সেবায়ত মানে দুঃখিত রে ভগবান হ্যাঁ আমি কা দোষ কলু বেশ কেন যুগরু কেন বংশরু আমার কেতে পিঢ়িরু বাবু আমি পূজা করতে লাগুছু আউছো আজি রাজা মনে করছন চোড়গঙ্গ দেব তুমি বেশ কালি ঠারু মন্দির কেন আবো বেশ বেশ প্রভুঙ্গ ঠারে মুন্ড পিতি নেইছন বাবু হ্যাঁ সেবায়ত মানে এই সময়কে বাবু যেতেবেলে রামানুজাচার্য তাঙ্কর মঠরে শুইছন হ্যাঁ ভগবান কহিলে এই জায়গায় শূন্যবাণী হয়েছে বাবু গৌড়কে হ্যাঁ রে গরুড়া হ্যাঁ মন্দির পছপটে যেন মঠটা আছে বেশ রামানুজাচার্য সে জায়গায় শুইছন তাহাকু নেইকিরি বাবু बस হ্যাঁ সে কি আন্ধ্রপ্রদেশ বাবু क्या बात গোটে নদী কূଳରେ ଛାଡ଼ି ନିଅ हाँ 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 ପାଖେ ନା ଚାଳ जेंडा सिंधु नदीर उपत्यका बोली कहा जाउछे କୁହାଯାଉଛି तमिलनाडु शहर उप अवस्थित আছে बाबू আচ্ছা 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 क्या बात এই সময়কে বাবু ଟିକେ গরুড় কাଁ কলে মনে মনে চিন্তা কলে कहां बोले জଣକେ ନେଇକିରି କେନ୍ଦେକି ଛାଡିମି हाँ 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 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ कहां बोले এই ସମୟରେ ଗରୁଡ଼ ନେଇକିରି ବାବୁ ଛୁଇଁ ନେଇଛେ ବାବୁ हाँ हाँ হ্যাঁ ହଁ। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବାବୁ क्या बात হ্যাঁ ହଁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନ ଛୁଇଁ ନେଇଛେ बस बस ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ପାଇଁ ଗଲା ଦେଖିଲେ क्या बात? ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କେନ ଅଛେ ବୋଇଲେ हाँ हाँ ଯେତେବେଳେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର କାଣକେ ଯାଇଛେ हाँ हाँ ଆଜି ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ପାଖେ ନାଇନ आमर देश के थिले आमर राज्य के एई थिले ହଁ से साधु जणको आमर पासे आई नेनो ହଁ केन के गोले से साधु କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଅପାର हाँ হ্যাঁ क्या बात? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖେଲା লীলা क्या बात ସେଇ ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ हाँ हाँ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଜାଣି ପାରିଲେ बस ତାର ପରଦିନ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ବାବୁ ଡାକି ହଁ, ହଁ, ହଁ। ସେଥିଲାଗି କାଁ ସବୁ ବୋଇଲେ? ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ ହଁ, ପୁଣି ହଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ क्या बात ପ୍ରେମ ସାମଲେ କବାର হরি বল ସେଥିଲାଗି ସେ ଜଗନ୍ନାଥকে ନାଇଁ ଭୁଲବୁ হ্যাঁ अरे कालिया ना के भोजू था सतेरे नहीं भूली ताके अरे जो पामाला कोरी भोजू था सतेरे नहीं भूली ताके कालिया ना के भोजू था सतेरे नहीं भूली ভুলি তাকে जो पामाला कोरी भोजू था सतेरे नहीं भूली ভুলি তাকে भक्त बिला माने अरे कालिया ना ता भोजू था सतेरे ভুলি তাকে কালিয়ালা তোরি ভজু তাকে ভুলি তাকে বাবারে করে ভজু তাকে ভুলি তাকে কালিয়ালা তোরি ভজু তাকে ভুলি তাকে আর কেন্দা ଅଛି ভক্ত ପିଲା ମାନେ କରି କେମନ୍ତର କରିଛେ ହୁଣ୍ଡାର কেমন ধরা